آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ نیو واٹر سپلائی اسکیم کے تحت جاری کاموں کا میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے جائکواڑی پہنچ کر کیا معائنہ۔ کام کی سست رفتاری کو دیکھ کر متعلقہ ایجنسی پر ہوئے شدید برہم۔ بارش شروع ہونے سے پہلے تمام ادھورے کام مکمل کر لینے کی دی ہدایت۔ اردو میڈیم کی جماعت صوبہ اور چہارم کا نصاب کر دیا گیا تبدیل۔ نئے نصاب سے متعلق اساتذہ کی تربیت کے لیے میپا کے دفتر میں منعقد کیا گیا 4 روزہ ورکشاپ۔ حج 2027 کے لیے درخواست دہی کا عمل ہوا شروع۔ 20 جولائی تک خواہش مند افراد داخل کر سکتے ہیں اپنی درخواستیں۔ جولائی کے آخری ہفتے میں کی جائے گی قرعہ اندازی، سینٹرل حج کمیٹی کی اطلاع۔ اور FDA کمشنر تکارام منڈے کی ہدایت پر عوام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف متعلقہ محکمے کا کریک ڈاؤن ہے جاری۔ گنگا پور کے ایک واٹر پیکیجنگ پلانٹ پر کی گئی کارروائی۔ 10 لاکھ روپے مالیت کے پیکڈ واٹر بوٹلز کا ذخیرہ کیا گیا ضبط۔ پلانٹ کے ذمہ داران کو دی گئی اسٹاپ بزنس کی نوٹس۔ خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے آج جائکواڑی پہنچ کر وہاں جاری نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا جائزہ لیا اور کاموں کی سست رفتاری پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ ایجنسی کے ذمہ داران اور مہاراشٹرا جیون پرادھیکرن کے افسران کو ہدایت دی کہ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی تمام ادھورے کام مکمل کر لیے جائیں۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے آج جائکواڑی پہنچے اور انہوں نے یہاں جاری نیو واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس دوران ایجنسی کی کارکردگی پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ایجنسی کے ذمہ داران و MGP کے افسران کو ہدایت دی کہ اپروچ چینل اور دیگر تمام زیر التوا کام بارش کے موسم سے پہلے ہی مکمل کر لیے جائیں۔ انہوں نے جائکواڑی سے نکشیتر واڑی روڈ اور دیگر مقامات پر جاری نئی واٹر سپلائی اسکیم کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ معائنے کے دوران ان کے نوٹس میں یہ آیا کہ متعدد کام اب بھی سست رفتاری سے جاری ہیں۔ اپروچ چینل، آبی پائپ لائنوں پر تعمیر کی جانے والی حفاظتی دیوار اور دیگر کئی کام ابھی تک نامکمل ہیں۔ انہوں نے ان کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ فی الحال جائکواڑی سے 75 ہارس پاور کی 2 موٹروں کے ذریعے 25-25 MLD یعنی مجموعی طور پر 50 MLD پانی لفٹ کیا جا رہا ہے۔ جون کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے باوجود بارش نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ چند دنوں میں ڈیم کے پانی کی سطح میں کمی کا خدشہ ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر مزید 2 پمپ نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹھن روڈ پر واہے گاؤں کے قریب بھیم شنکر ودیالیہ کے سامنے واقع حفاظتی دیوار سڑک کے درمیان آنے کی وجہ سے متعدد حادثات رونما ہونے کی شکایات مقامی شہریان نے کی تھی۔ اسی طرح سنت ایک ناتھ کارخانے کے قریب سڑک پر بنائی جانے والی دیوار بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ نکشیتر واڑی روڈ پر سڑک اور پائپ لائن کی سطح میں فرق ہونے کی وجہ سے مستقبل میں گاڑیوں کے لیے خطرہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کمشنر ایڑگے نے ان مقامات کا بھی معائنہ کیا اور تمام نامکمل کام فوری طور پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کاموں کی سست رفتار پر وہ ایجنسی کے ذمہ داران پر سخت برہم بھی ہوئے۔ انہوں نے منصوبے کی آبی پائپ لائن سے متعلق تمام زیر التوا کاموں اور تعمیر کی جانے والی حفاظتی دیواروں کی مکمل تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ بارش کے موسم سے پہلے تمام نامکمل کام مکمل کر لیے جائیں اور ضرورت پڑنے پر افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے تاکہ کام جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر وسنت بھوئے، اویناش دیشمکھ، MGP کے افسران اور متعلقہ ایجنسی کے نمائندے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ مہاراشٹرا ریاستی دیہی ترقی و روزگار مشن کے تحت تعلقہ پیٹھن کے مضافات پاچوڑ میں قائم کردہ سوپن پورتی نامی خواتین بچت گروپ کی جنرل باڈی میٹنگ گزشتہ روز منعقد کی گئی۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ رورل ڈیولپمنٹ اینڈ
एम्प्लॉयमेंट मिशन उम्मीद का बुनियादी मकसद रियासत के तकरीबन 71 लाख गरीब ख़ानदानों को पायदार रोज़गार के ज़राए फराहम करके गुर्बत से बाहर निकालना है। पाचोड़ के स्वप्न पूर्ति नामी ख़वातीन प्रभाग संघ की जनरल बॉडी मीटिंग का इफ्तिताह ज़िला परिषद रुकन शिवराज भूमरे, पैठन खरीद व फरोख्त संघ की डायरेक्टर वर्षा विलास भूमरे और पाचोड़ के सरपंच शिवाजी भाल सिंगे के हाथों शमा रोशन करके किया गया। इस मौके पर शिवराज भूमरे ने ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि देही इलाक़ों की हर खातून और उसका ख़ानदान खुशहाल, तरक्की याफ्ता और ख़ुद कफ़ील बने, यही इस मुहिम का असल मकसद है। उन्होंने कहा कि आज बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स सामने आ रही हैं जहां ख़वातीन इस मुहिम के ज़रिए मुआशी तौर पर मजबूत हो रही हैं। हुकूमत भी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ़ फलाही और तरक्याती स्कीमें चला रही हैं जिनसे फ़ायदा उठाकर ख़वातीन अपनी ज़िंदगी का मेयार बुलंद कर सकती हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाले वक्त में ख़वातीन सिर्फ घर और बच्चों तक महदूद न रहेंगी बल्कि गाँव, तालुका, ज़िला और रियासत की तरक्की में फ़आल किरदार अदा करते हुए अपने ख़ानदान की खुशहाली में भी अहम किरदार निभाएंगी। इस मौके पर वर्षा विलास भूमरे ने ख़वातीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि उम्मीद मुहिम के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए बहुत सी ख़वातीन मुख्तलिफ़ कारोबार शुरू करके अपनी मुआशी हालत बेहतर बना रही हैं। ताहम उन्होंने मशवरा दिया कि अगर किसी एक ग्रुप का कोई कारोबार कामयाब हो रहा हो तो दूसरे ग्रुप्स को ऐन वही कारोबार शुरू करने की बजाय इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ शोबों में काम करना चाहिए, क्योंकि एक ही कारोबार में ज़रूरत से ज़्यादा मुकाबला मार्केट की कीमत और मुनाफे को मुतासिर कर सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद मुहिम के ज़रिए ख़वातीन यकीनन बाइख्तियार बनेंगी और अपने ग्रुप्स के साथ साथ अपने ख़ानदानों की तरक्की और खुशहाली में भी अहम किरदार अदा करेंगी। इस तकरीब में वर्षा विलास भूमरे, शिवराज भूमरे, शिवाजी भालसिंगे, विट्ठल ढाकने, अन्ना साहब साड़वे, अजय गायकवाड़, नितिन पालवे, ग्राम सखी कोमल चौहान, रानी परमेश्वर, रेखा वाहुले, अर्चना गाड़ेकर, रोहिणी पैठन पगारे, संगीता हंगले, रेणुका आवटे, प्रियंका नागरे समेत पाचोड़ प्रभाग संघ की बड़ी तादाद में ख़वातीन और ग्राम सखियां मौजूद थीं। गल्ले बोरगांव ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 5 को ओपन कैटेगरी से निकालकर एसटी ज़मरे के लिए मख्तस किया जाए। इस मतालबे पर पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से एक मेमोरेंडम तहसीलदार खुल्दाबाद को पेश किया गया। तालुका खुल्दाबाद के गल्ले बोरगांव ग्राम पंचायत में भील बरादरी के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी होने का इल्ज़ाम लगाते हुए पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी ने वार्ड नंबर 5 के लिए ओपन कैटेगरी का रिजर्वेशन मनसूख करके उसे दर्जे फहरिस्त क़बाइल यानी एसटी के लिए मख्तस करने का मुतालबा किया है। पार्टी के मुताबिक गुज़िश्ता 75 बरसों में वार्ड नंबर 5 से न तो रुकन पंचायत के ओहदे के लिए और न ही सरपंच के ओहदे के लिए एसटी तबके को रिजर्वेशन दिया गया, जो भील बिरादरी के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। बताया गया है कि इस वक्त वार्ड नंबर 5 में भील बिरादरी के तकरीबन 110 वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वार्ड को एसटी तबके के लिए रिज़र्व करने की बजाय ओपन ज़मरे में रखा गया है, जिस पर मकामी भील समाज ने नाराज़गी का इजहार किया है। इंसाफ के हुसूल के लिए भील बरादरी के अफराद ने पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी के तालुका सदर राज अनंत
सूरतकर से रुजू किया, जिसके बाद राज अनंत सूरतकर ने पार्टी की जानिब से खुलदाबाद के तहसीलदार को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि वार्ड नंबर 5 के जनरल रिजर्वेशन को मनसूख करके ये नशिस्त एसटी ज़मरे के किसी मर्द या खातून उम्मीदवार के लिए मख्तस की जाए। याददाश्त में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भील बरादरी को इस वार्ड में मुनासिब नुमाइंदगी फराहम की जाए और बरसों से जारी मुबैना नाइंसाफ़ी का इजाला किया जाए। खुलताबाद तालुक्यामधील 26 ग्रामपंचायतच्या आरक्षणासंबंधी वार्ड रचनेचा कार्यक्रम घेण्यात आला। त्या कार्यक्रमामध्ये वार्डनिहाय उमेदवार निवडीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणालाही विश्वासात न घेता आरक्षण जाहीर केलेले आहे। त्यावर माझा आक्षेप असल्याने मी आज तहसीलदार खुलताबाद या ठिकाणी आक्षेपाचे निवेदन दिले। निवेदनामध्ये मागणी केली की आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती ह्या आदिवासी समाजाच्या आहेत, द्रौपदीजी मुर्मू, आणि त्या एस टी समाजामधून येतात आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतला एस टी समाजासाठी जागा सुटली पाहिजे असा आमचा या निवेदनातून आग्रह आहे। आणि गल्लेबोरगाव असेल, बाजार सांगे असेल, वेरूळ असेल, अशा मोठ्या ग्रामपंचायतमध्ये एस टी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी आम्ही एस टी समाजाच्या उमेदवारांसाठी किंवा सदस्यासाठी जागेची मागणी केलेली आहे। या 4 ग्रामपंचायतमध्ये एस टी समाजासाठी जागा सुटलेली नाही, ती आक्षेपाच्या माध्यमातून तहसील प्रशासनाने उपविभागीय अधिकारी साहेब तसेच आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी यावर तोडगा काढून एस टी समाजासाठी जागा आरक्षित करण्यात यावी ही आमची मागणी आहे। औरंगाबाद शहर के लिए मंजूर करदा 4 अस्पतालों में से सिडको N11 में वाक़े अस्पताल की इमारत का तामीरी काम 3 साल पहले ही मुकम्मल कर लिया गया, लेकिन अब तक ये अस्पताल शुरू नहीं किया गया। ये मामला MLC अंबादास दानवे ने महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में उठाया। मंत्री महोदयांचं उत्तर हे चूक आहे। मंत्री महोदय असं म्हणू शकत नाही की महानगरपालिका ते नगर विकास विभागाचे मंत्री म्हणून काम करतात, याचा अर्थ जबाबदारी त्यांची पण आहे। माझ्याकडे जी माहिती आहे की 4 हॉस्पिटल मंजूर झाले होते, त्याला जवळपास 31 कोटी 62 लाख रुपये अशा प्रकारचं टेंडर निघालं होतं, कॉन्ट्रॅक्टर नेमले होते। त्या 4 पैकी एकच इमारत झालेली आहे, बाकी 3चा तर मागसूम सुद्धा नाही। आता जर स्मार्ट सिटी अंतर्गत हे असेल तर 50% केंद्र शासन, 25% राज्य शासन, 25% महानगरपालिका, असं ही याच्यातली जबाबदारी आहे। असं असताना तिथं मनुष्यबळाची सुद्धा आवश्यकता आहे। जवळपास 500 लोकांचं मनुष्यबळाची तिथं आवश्यकता आहे। आणि संभाजीनगरात गव्हर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल आहे, हे एकमेव मोठं हॉस्पिटल आहे, त्यामुळे मोठ्या हॉस्पिटलची आवश्यकता आहे। हे हॉस्पिटल जवळपास 61 बेडचं हॉस्पिटल प्रस्तावित आहे। तेव्हा राज्य सरकारला आम्ही काही करू शकणार नाही असं म्हणता येणार नाही। राज्य सरकारला या बाबतीत, कारण याच्यामध्ये अधिकाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या धोरणामुळे हे झालेलं आहे। एक कमिशनर येतो, 4 हॉस्पिटल मंजूर करतो, दुसरा कमिशनर येतो, 3 रद्द करतो, आणि नंतर अजून फक्त बांधकाम झालेलं आहे। मेडिकलचा इथं कोणताही संबंध अजून आलेला नाही, ना इन्स्ट्रुमेंट, ना कोणत्याही प्रकारचे फर्निचर, ना इक्विपमेंट, याच्याविषयी कोणतंही अजून काही झालेलं नाहीये। आणि म्हणून मला असं वाटतं संभाजीनगर महानगरपालिकेनं राज्य सरकारला या संदर्भात प्रस्ताव पाठवलेला आहे। राज्य सरकारला हात वरती करून घेता येणार नाही, राज्य सरकारला याच्यासाठी निधी द्यावा लागेल, कारण हा आरोग्याचा प्रश्न, याच्यात इन्स्ट्रुमेंट असेल, इक्विपमेंट असेल, फर्निचर असेल, आणि या सगळ्या विषयासाठी राज्य सरकारने 10 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे महानगरपालिकेने पाठवलेला आहे। मला वाटतं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे। नगर विकास मंत्री म्हणून जर माननीय मंत्री महोदय उत्तर देत असेल तर महानगरपालिकेकडे हा विषय टोलवता येणार नाही। हे कधी हॉस्पिटल होणार याचा मला असं वाटतं आपल्या मार्फत माझा त्यांना प्रश्न आहे। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर स्टॉप डायरिया नामी मुहिम शुरू की गई है, जो आइंदा 31 जुलाई तक जारी रहेगी, जिसके तहत देही मकामात पर अवामी बेदारी प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। ये इत्तला ज़िला परिषद इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। मरकज़ी हुकूमत की स्टॉप डायरिया मुहिम के तहत स्कूलों, आंगनवाड़ियों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे पीने के पानी की FTK के ज़रिए जांच की जाएगी। आलूदा पानी के नमूने मज़ीद तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। गाँव की सतह पर पानी कमेटियों को मजबूत बनाने, आबी ज़खायर की सफाई, ODF+ देहात की तश्कील, फ़आल नल कनेक्शन,
چھتوں پر بارش کے پانی کے ذخیرے اور ہینڈ پمپس کی مرمت جیسے اقدامات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ریلیوں، بیداری مہمات اور مختلف عوامی پروگرامز کے ذریعے شہریان میں صفائی اور محفوظ پینے کے پانی کے بارے میں شعور اجاگر کیا جائے گا۔ انتظامیہ نے تمام گرام پنچایت اور سرکاری اداروں سے اس مہم میں بھرپور تعاون اور فعال شرکت کی اپیل کی ہے۔ اردو میڈیم کے جماعت سوم اور چہارم کا نصاب تبدیل کیا جا چکا ہے، لہٰذا ضلع پریشد، میونسپل کارپوریشن اور خانگی امدادی اسکولوں کے جماعت سوم اور چہارم کے اساتذہ کی تربیت کے لیے 4 روزہ تربیتی ورکشاپ میپا کے دفتر میں جاری ہے، جس کے تحت انہیں نصاب سے متعلق تربیت دی جا رہی ہے۔ ضلع اورنگ آباد کے ضلع پریشد، میونسپل کارپوریشن اور خانگی امدادی اسکولوں کے جماعت سوم و چہارم کو پڑھانے والے اساتذہ کے لیے ضلعی سطح کی 4 روزہ تربیتی ورکشاپ نیپا میں منعقد کی گئی۔ یہ تربیتی مرکز بھڑکل گیٹ کے قریب ڈپٹی ڈائریکٹر دفتر کے عقب میں واقع ہے۔ رواں تعلیمی سال میں جماعت سوم اور چہارم کے نصاب میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسی طرح جماعت دوم اور جماعت ششم کے نصاب میں بھی تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ان تبدیلیوں کے پیش نظر اساتذہ کو نئے نصاب، تدریسی طریقہ کار اور تعلیمی سرگرمیوں سے روشناس کرانے کے لیے یہ تربیتی ورکشاپ منعقد کیا گیا ہے، جس میں ضلع اورنگ آباد کے اردو میڈیم اسکولوں کے بڑی تعداد میں اساتذہ شریک ہوئے۔ تربیتی عمل میں شیخ معین عارف، خان محمد یاسر، محمد اظہر الدین، عبدالعظیم، رئیسہ بیگم، شازیہ بیگم، مصعب پیارے، عبدالوحید اور سید عبدالرحیم بطور ریسورس پرسن اساتذہ کی رہنمائی اور تربیت انجام دے رہے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ تربیت کے لیے تمام تعلیمی مواد اردو زبان میں فراہم کیا گیا ہے، جس سے اساتذہ کو نئے نصاب کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور تربیتی کمیٹی نے اس پروگرام کو نہایت عمدہ انداز میں منظم کیا ہے، جس کی شرکائے تربیت نے بھرپور ستائش کی ہے۔ नमस्कार, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था छत्रपति संभाजी नगर की ओर से अभी जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 है उसी के मुताबिक अभी एक ट्रेनिंग चल रहा है जो तीसरी और चौथी के तलबा के लिए है, और इस माध्यम से सभी स्कूल से एक एक टीचर यहाँ पर आए हैं जो तीसरी और चौथी कक्षा को पढ़ाते हैं। उन सभी को जो जो बदलाव आए हैं, सिलेबस में जो बदलाव आए हैं, उसी तरीके से जो किताबें बनी हैं तो किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए और पढ़ाने का ज़रिया कैसे बदल गया है, कैसे इवैल्यूएशन बदल गया है, वो स्टेट लेवल का जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में पूरी मालूमात इस 4 दिन के ट्रेनिंग में दी जा रही है। कम से कम एक बार 200 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। 8 फैसिलिटेटर है जो ज़्यादातर उर्दू शिक्षक संगठन के माध्यम से अच्छा काम करना चाहते हैं, वो सभी ने लीड लेकर इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छी तरीके से किया है, और सभी के सपोर्ट से, प्राथमिक शिक्षण विभाग की सपोर्ट से ये ट्रेनिंग 4 दिन तक चलेगा, और अगले हफ्ते दूसरी में पढ़ाने वाले टीचर्स का भी ट्रेनिंग होगा, जिससे दूसरी, तीसरी, चौथी और आगे जाके 6ठी कक्षा तक सभी टीचर्स को जो बदलाव आए हैं उसके बारे में अभी सब मालूमात ट्रेनिंग के माध्यम से दी जा रही है। मैडम, आपका नाम? डॉक्टर मंजूषा क्षीरसागर, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था छत्रपति संभाजी नगर। ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले हिंगोली के एमपी नागेश पाटिल आष्टीकर ने अपने दिफा में कहा कि उन्होंने अपने हलके की आवाम की तरक्की और उनके मसाइल हल करने के लिए शिवसेना उद्योग ग्रुप को खैरबाद कहा है। नाजरीन, ठाकरे ग्रुप के 6 बागी अरकान पार्लियामेंट के बारे में अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के इस बयान की कि जहां भी ये बागी अरकान नज़र आएँ उन्हें सबक सिखाया जाए पर रद्द अमल देते हुए हिंगोली लोकसभा हलके के एमपी नागेश पाटिल आष्टीकर ने कहा कि आम लोगों को निशाना बनाने के बजाय मुखालिफिन खुद सामने आएँ। हम हर चैलेंज का सामना करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने MCN न्यूज़ से
خصوصی بات چیت میں امباداس دانوے کے بیان کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے شیو سینا شندے گروپ کو رجوع کرنے کے لیے جواز پیش کیا کہ انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب کے عوام کے مسائل حل کرنے اور علاقے کی ترقی کو تیز کرنے کے لیے एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। दृष्टीनं काम करता करता आमचं आयुष्य गेलं। याही पुढं जितकं मला जमते तितकं सगळ्या गोष्टी करणारच आहे आणि संघर्ष एका लिमिट पासून असतो। आज संघर्ष करायची वेळ नाहीये। आता त्यांच्या निवडणुकीला 4 वर्ष आहेत, माझ्या निवडणुकीला 3 वर्ष आहेत। आता कार्यकर्त्याचं भवितव्य जे 2-3 वर्ष 5-7 वर्षापासून माझ्या जे पाठीमागे आहेत त्यांचे जे पाठीमागे आहेत, ज्या गावातले कामं रखडलेले आहेत त्या कामं करण्याच्या दृष्टिकोनातून भर देऊ, संघटनात्मक काम करण्याच्या दृष्टिकोनातून भर देऊ, यापेक्षा अजून काही मला वेगळं म्हणायचं तर काय भेटले ना म्हणजे महाराष्ट्र झाला सगळं झालं की काय असं काही हे नाही। प्रतिक्रिया म्हणून आता काय होणार। आता आम्ही आलोच किती मुंबईमध्ये 1-2 तासासाठी होतो। ते तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं की मी तेवढी बाईट संपल्याच्या नंतर मला खूप गडबड होती, कारण इकडे खूप लोक वाट बघत बसले होते, खूप वेळापासून वाट बघत बसले होते। त्यामुळे आम्ही काही थांबलो नाही जास्त वेळ। कोळीकरांची भेट कधी होईल आता तुमची? आता त्याचं अधिवेशन चालू आहे, आल्याच्या नंतर संघटनात्मक कार्यक्रम हातात भेट होईल। मी सगळ्या अधिकाऱ्याला सगळ्याला भेटीस धरलं। हमेशा जनतेच्या कामासाठी खूप लढलोय, तुम्ही सगळ्या जाणता पाहता, पण इतकं करून सुद्धा काय त्याच्यातून बाहेर पडलं मला ते दाखवा, तुम्ही सांगा त्यातून काय काय बाहेर पडलं तर। एखादी गोष्ट सोडा, पण बार बार करून सुद्धा जर जनसामान्य लोकांचे काम होत नसेल तर पाऊल उचलावं लागेल ना राजे हो। मुख्तलिफ मतालबात पर आरटीओ मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हड़तालियों ने इंतबाह दिया है कि अगर फौरी उनके मसाइल हल न किए गए तो तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। वाज़ेह है कि साल 2023 में मंसूर शुदा आखिरी बंद को फौरी तौर पर नाफिज करने, इंतज़ामी ओहदों पर मौजूद खाली आसामियों को जल्द अज जल्द पुर करने और दीगर मुख्तलिफ मतालबात को लेकर आरटीओ मुलाजमीन यूनियन की जानिब से 16 जून से गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल जारी है। ताहम अब तक हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका है। हड़ताली मुलाजमीन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि रियासती असम्बली के जारी मानसून इजलास के दौरान उनके मतालबात पर मुस्बत फ़ैसला लिया जाएगा और मसले का मुनासिब हल निकाला जाएगा। मुलाजमीन का कहना है कि अगर हुकूमत ने जल्द तवज्जो न दी तो महकमा जाती कामकाज मज़ीद मुतासर हो सकता है। सर, आमचा 2023मध्ये आकृतीबंध मंजूर झालेला आहे आणि 2023 पासून आत्तापर्यंत आमचा आर त्या आकृतीबंधाचे आर तयार झालेले नसल्यामुळे सर्व प्रमोशनचे पद रिक्त आहेत आणि जवळपास 22 पासून आम्ही विविध मार्गाने म्हणजे संप, आंदोलने अशा पद्धतीने सरकारला म्हणजे आमच्या प्रशासनाला वारंवार विचारतो आहोत की आमचे आर मंजूर झालेले नाही, आमच्या अधीक्षकांचे पद रिक्त आहे, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे, तर ते भरण्यासाठी आर त्वरित मंजूर करावी अशी आमची मागणी होती। तर त्यांनी 3 महिन्याची आम्हाला दिली पदोन्नती। 3 महिन्यांची अशी तदर्थ पदोन्नती कुठेही नसताना मात्र ती आम्हाला स्वीकारावी लागली ऑर्डर्स निघाल्यामुळे। मात्र 57 कर्मचाऱ्यांना पदोन्नत्या दिल्या आणि नंतर परत पदावनत करण्यात आले। तर ही अतिशय चुकीची गोष्ट घडलेली आहे कर्मचाऱ्यांसोबत की त्यांना प्रमोशन्स दिले पण 3 महिन्याचे, मग कंटिन्यू करणं अपेक्षित असताना मात्र ते पदावनत करण्यात आलेले आहेत। तसेच प्रशासकीय अधिकारी पद आकृतीबंध मंजूर झाल्यापासून 2023 पासून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदं भरण्यात आलेली नाही। ती आमची प्रमुख मागणी आहे की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदं तात्काळ भरण्यात यावी आणि एक परीक्षा म्हणजे पदोन्नतीसाठी त्यांनी एक अट ठेवलेली आहे की परीक्षा घेण्यात येईल म्हणून, तर ती परीक्षेची अट रद्द करण्यात यावी ही अशी एक मागणी आहे आमची आणि पदनाम बदल करण्यात यावा असं आमचं एक मागणी आहे। तर 16 तारखेपासून संप सुरू आहे, अजून दखल घेतलेली आहे, काय भूमिका असणार आहे? सर, 16 तारखेपासून आमचा बेमुदत संप सुरू होता, मात्र काल प्रशासनाने दखल घेतलेली आहे। आज आमच्या पदाधिकाऱ्यांना बोलावून आलेलं आहे पत्र, कालच प्राप्त झालं बैठकीसाठी पत्र। तर आमचे सर्व पदाधिकारी आज माननीय मंत्री महोदय आणि परिवहन आयुक्त यांच्याशी चर्चेसाठी तिथे मंत्रालयामध्ये उपस्थित आहेत। तर आज त्यांच्यामध्ये चर्चा होईल आणि मे बी आज काहीतरी तोडगा निघेल अशी आम्हाला आशा आहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी को पार्टी हाई कमान ने शहर सदर बनाया है, जिस पर पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान में जश्न का माहौल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्तहकम बनाने के लिए पार्टी सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रियासत महाराष्ट्र के पार्टी सदर इम्तियाज़ जलील ने साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी को शहर सदर की जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर पार्टी वर्कर्स ने आज जश्न मनाया, ज़ोरदार आतिशबाजी की और नासिर सिद्दीकी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौके पर नासिर सिद्दीकी ने कहा कि
پارٹی کے ذمہ داران نے ان پر جو اعتماد کرتے ہوئے انہیں جو ذمہ داری سونپی ہے اسے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ مکمل کریں گے اور پارٹی کو مستحکم بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ یقیناً سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں میرے قائدین جس میں امتیاز جلیل صاحب، اسد الدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب، ان تینوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر کی حیثیت سے مجھے نئی ذمہ داری دی ہے۔ یقیناً ذمہ داری بڑی ہے اور میں چونکہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس شروع سے جڑا ہوا ہوں اور شروع سے جڑنے کے بعد مجھے پتہ ہے کہ شروع کے سفر سے لے کے یہاں تک کون کون لوگ مجلس کے ساتھ آئے، کچھ لوگ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کچھ وجہ سے نہیں ہیں، تو سب سے پہلی کوشش تو ہماری یہی رہے گی کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ چاہے ناراض ہو یا اپنی مصروفیت کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین سے دور ہوئے ہیں، تو سب سے پہلی کوشش میری یہی رہے گی کہ میں ان تمام لوگوں کو واپس مجلس اتحاد المسلمین جو ایک خاندان کی حیثیت سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، پھر سے ہمارے خاندان میں جو ہے تو ان کو جڑانے کے لیے اور ان کو واپس لانے کے لیے جدوجہد اور کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تھے اور کسی وجہ سے آج وہ ساتھ نہیں ہیں اور دیگر پارٹیوں میں انہوں نے جو ہے تو گئے نہیں ہیں۔ ایسے لوگ کئی بڑی تعداد کے اندر جو تو موجود ہیں جو کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے، کہیں نہ کہیں مجلس سے ان کی ہمیشہ وابستگی رہی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی ان کی محبت ہے، آج بھی قائم ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے تو واپس ہمارے ساتھ میں جوڑیں گے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ میں جڑیں گے بھی۔ تو میں ایسے لوگوں کی جو لوگ دیگر پارٹیوں کے اندر چلے گئے ہیں تو ابھی ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کئی ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو مجلس سے الحمدللہ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور مہاراشٹر کے صدر امتیاز جلیل صاحب نے جناب ناصر صدیقی صاحب کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا شہر صدر جو ہے تو منتخب کیا ہے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے ناصر صدیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد شہر میں ایک اپوزیشن کا رول نبھاتی ہے، سب سے لارجسٹ پارٹی بن کر جو ہے تو یہاں پر ابھری ہے اپوزیشن میں، تو ذمہ داری مجلس اتحاد المسلمین کی زیادہ ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس پارٹی کا صدر بننا مطلب اور بھی زیادہ ذمہ داری جو ہے تو ان کے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی باڈیاں ڈیزالو ہوئی تھی پورے مہاراشٹر کی، خاص طور سے اورنگ آباد شہر کے آج جو ہے تو شہر صدر کی پوسٹ کو امتیاز جلیل صاحب نے ڈکلیئر کیا ہے، مطلب کہیں نہ کہیں آرگنائزیشن کو سیٹ اپ کرنے کی اور ایک طاقت میں کنورٹ کرنے کی جو ہے تو شروعات ہو چکی ہے۔ اس لیے میں ناصر صدیقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجلس اتحاد المسلمین کے تمام محبان مجلس اور ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اب ان کی دخل لی جائے گی اور مجلس کی جو ہے تو ایک سنگٹھن، ایک آرگنائزیشن بننے کی شروعات ہو چکی ہے۔ شکریہ۔ حج 2027 کے لیے سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے درخواست دہی کا پروگرام ظاہر کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق 22 جون سے 20 جولائی تک خواہش مند افراد درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ مرکزی حج کمیٹی نے حج 2027 1448 ہجری کے لیے عازمین حج سے آن لائن درخواستیں منگوانا شروع کر دی ہیں۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور کے تحت جاری کردہ اعلامیے کے مطابق حج کے خواہش مند افراد اپنی درخواستیں حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ پر حج سویدھا موبائل ایپ کے ذریعے جمع کر سکتے ہیں۔ اعلامیے کے مطابق حج درخواستوں کا عمل 22 جون 2026 سے 20 جولائی 2026 رات 11:59 تک جاری رہے گا۔ مقررہ مدت کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں پر غور نہیں کیا جائے گا۔ حج کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ قرعہ اندازی یعنی ڈیجیٹل رینڈم سلیکشن کا عمل جولائی کے آخری ہفتے میں مکمل کیا جائے گا۔ قرعہ اندازی میں عارضی طور پر منتخب ہونے والے ہر عازم کو 10 اگست 2026 تک 1,52,300 روپیے بطور پیشگی رقم ادا کرنا ہوگی۔ حج کمیٹی کی جانب سے تاکید کی گئی ہے کہ مقررہ تاریخوں میں کسی قسم کی توسیع یا رعایت ممکن نہیں ہوگی۔ اعلامیے میں عازمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ درخواست جمع کرانے سے قبل تمام رہنما اصول اور شرائط کا بغور مطالعہ کریں۔ درخواست کے ساتھ مشین ریڈیبل بھارتی پاسپورٹ کی اسکین شدہ کاپی، سفید پس منظر والی پاسپورٹ سائز فوٹوز، بینک پاس بک یا منسوخ شدہ چیک اور رہائشی ثبوت کے اسکین شدہ نقول اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ پاسپورٹ کی میعاد
कम अज़ कम 31 दिसंबर 2027 तक वैलिड होनी चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हज नशिस्त की मनसूखी से इंतज़ामी मुश्किलात पैदा होती हैं, लिहाजा आज़मीन मुकम्मल तैयारी और पुख्ता इरादे के साथ ही दरख्वास्त जमा करवाएँ। कमेटी के मुताबिक हज 2027 के रहनुमा उसूलों के तहत नशिस्त मनसूख करने पर मुकर्ररा जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीनिवास सी की जानिब से जारी ऐलान के बाद मुल्क भर के लाखों आज़मीन हज में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान के मुख्तलिफ मतालिबात पर महाराष्ट्र वाहतुक सेना की जानिब से RTO दफ्तर पर थाली बजाओ आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र वाहतुक सेना के ज़िले सदर सलीम खामगांवकर की क़यादत में शहर और ज़िले के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और मालिकान ने RTO दफ्तर के सामने थालियां बजाकर एहतजाज किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट वजीर की जानिब से जारी बाज़ अहकामात पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया। मज़ाहिरीन ने ई रिक्शा से मुताल्लिक़ ज़वाबित की जाँच, जुर्मानों की वसूली में मौजूदा खामियों को दूर करने और ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से भी एक मेमोरेंडम पेश किया। एहतजाज में शरीक अफराद ने वाज़ेह किया कि अगर उनके मतालिबात फौरी तौर पर पूरे न किए गए तो वह अपनी तहरीक को मज़ीद वसी और शदीद बनाएंगे। प्रशासन आमच्या पोटावर लाथा मारण्याचे अध्यादेश जारी करत आहे। 45 दिवसामध्ये वाहनांना ऑनलाईन चालन, ट्रॅफिक असेल, पोलीस असेल यांचं कंबाईन करून ब्लॅकलिस्ट करायचा कायदा लागू केलेला आहे, तो तात्काळ रद्द करावा। आपल्या शहरामध्ये मंत्री महोदयाच्या नेतृत्वामध्ये कंपनी बसेस चालतात, रिक्षा चालकांच्या पोटावर लाथ मारलं जातं। रिक्षा चालकांचा एका महिन्याचा व्यवसाय आम्ही कॅल्क्युलेशन केला 10 कोटीच्या लगभग कंपनी बस चालक हे रिक्षा चालकांचा व्यवसाय हिरावून घेत आहेत आणि RTO प्रशासन याच्याकडे डोळ झाकपणा करत आहे। आम्ही डोळ उघडवण्यासाठी थाळी वाजवत आहे। RTO होश में आओ। महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष सलीम खामगावकर व शहरातील सर्व संघटनेच्या माध्यमातून हे आंदोलन करण्यात येत आहे आणि या आंदोलनामध्ये सर्व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिति लावून पाठिंबा दर्शवलेला आहे। ज़िला अहमदनगर के राहुरी में डॉक्टर CV रमन बाल साइंसदां इम्तिहान में ज़िला परिषद अंधारी के तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की, जिस पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, असातिज़ा और उनके सरपरस्तों की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ज़िला अहमदनगर के राहुरी की जनसेवा समाजी सकाफ़ती तालीमी फ़नो खेल प्रतिष्ठान की जानिब से तलबा में साइंस के मजमून से दिलचस्पी पैदा करने, साइंसी सोच को फ़रोग़ देने और तहक़ीक़ी व तनक़ीदी सलाहियतों को उभारने के मकसद से पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर CV रमन बाल साइंसदान इम्तिहान मुनक़िद किया जाता है। ये इम्तिहान बुनियादी तौर पर साइंस और ज़हानत यानी IQ पर मबनी होता है। इस इम्तिहान में ज़िला परिषद स्कूल अंधारी के जमात हफ्तुम, हश्तुम और नहुम के तलबा ने शिरकत की थी। 6 जून 2026 को जारी होने वाली मेरिट फहरिस्त में जमात हश्तुम की तालिबा धनश्री कशाबा मोहिते ने ज़िले में अव्वल मुकाम हासिल करके स्कूल और इलाक़े का नाम रोशन किया। जमात हश्तुम की तालिबा प्रांचल योगेश जाधव ने ताल्लुक़ा सतह पर अव्वल मकाम हासिल किया। प्रांजल योगेश जाधव, पूनम शेषराव खिल्लारे, अल्फिया फारूक पटेल ने अव्वल मकाम हासिल किया, जबकि अर्शिया राव पटेल, दिशा सिद्धेश्वर मोहिते ने दुवम मकाम हासिल किया और तेजस्विनी अंकुश गोरे, सोहम गणेश मोहिते ये तीसरे नंबर पर रहीं। जमात हफ्तुम के ताल्लुक़ा सतह के नताइज में शिवराज प्रकाश मोहिते, मयूर शिवाजी डेरे अव्वल मकाम पर रहे और श्रावणी राजू टाइदे ने दुवम मुकाम हासिल किया। तलबा की इस नुमायाँ कामयाबी पर तमाम कामयाब तलबा को स्कूल के असातिज़ा, हेडमास्टर, सरपंच, नायब सरपंच, ग्राम पंचायत अराकीन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर व अराकीन और वालिदैन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। स्कूल की मौलमा अर्चना हंगमीरे ने इजाफ़ी क्लासेस लेकर तलबा की खुसूसी रहनुमाई की, जिसका मुस्बत नतीजा सामने आया है। मेरिट हासिल करने वाले तलबा को महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी ज़िला अहमदनगर में साइंसदानों के हाथों मेडल, तारीफ़ी सनद और साइंसी मवाद देकर एजाज़ से नवाजा जाएगा। शहर के एक ताजिर दीपक बादशाह ने इल्ज़ाम लगाया कि गुलमंडी में वाक़े उनकी मिल्कियत की एक कीमती जायदाद पर चंद अफराद ने कब्ज़ा कर लिया है, जिसकी शिकायत सिटी चौक पुलिस स्टेशन और
पुलिस कमिश्नरेट से की गई है। मारूफ ताजिर दीपक ईश्वरदास बादशाह ने दावा किया है कि अदालती अहकामात और जायदाद से मुताल्लिक़ तमाम सरकारी दस्तावेज़ात उनके हक़ में मौजूद हैं। इसके बावजूद मनोज बादशाह और अजय चावरिया ने बाज़ नामालूम अफराद की मदद से मज़कूरा जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है। दीपक बादशाह के मुताबिक इस मामले में सिटी चौक पुलिस स्टेशन और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें अपनी जायदाद का कब्ज़ा वापस दिलाया जाए। राणा देवका अपार्टमेंट पंधरेवा मनोज कन्हालाल बादशाह आणि अजय चावरे यांनी माझ्या दुकानाचा बेकायदेशीर ताबा घेतला, त्याच्याबद्दल पोलीस स्टेशनला अर्ज दिलेला आहे आणि मनोज कन्हालाल बादशाहला काही अधिकार नाही का अजय चावरेला रजिस्ट्री करून द्यायचा, कारण तो कोणत्याच जागेचा मालक नाही आहे। तो जर मालक नसताना तो रजिस्ट्री करून देतो आणि डायरेक्ट ताबा घेतात दुकानाचा आणि गुंडांच्या मार्फत। तर जे गुंड आले होते त्यांचे फोटो वगैरे सीसीटीव्ही मध्ये पोलिसांनी तपासावे आणि त्यांनी बघावं आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की सर्वसामान्य माणसाच्या दुकानात अचानक जर हमला झाला तर काय परिस्थिती होती। गुलमंडीचा व्यापारी हा तुम्ही किती वर्षापासून बघा, तो प्रतिष्ठित व्यापारी म्हणून संबोधन बघितलं जात त्याच्याकडे। आज परिस्थिती अशी आहे, गुलमंडीचा व्यापारी चोर झालेला आहे आणि जे चोर झालेले ते प्रतिष्ठित झालेले, जे संबंधित अधिकारी होते त्यांना पेपर दाखवले, सगळं झालं, त्यांनी सहकार्यच केलं नाही सर। अजून तर गेलो नाही। आता 2-3 दिवस माझे पेपर वगैरे जमा करण्यात, टायपिंग करण्यात, मग असा अर्ज दे, तसा अर्ज दे, असा कर तसा कर, फक्त चक्रामध्ये आता 70 वर्षामध्ये किती चक्रा मारायच्या, सकाळी 8 वाजेपासून तर रात्री 11 वाजेपर्यंत हेच चालू आहे। गंगापुर में पैक्ड वाटर प्लांट के खिलाफ एफडीए के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये मालियत के पैकशुदा पानी के बॉटल्स जब्त कर लिए। इसी तरह मुताल्लिक़ा कंपनी को स्टॉप बिजनेस की नोटिस जारी करते हुए पानी के नमूने जांच के लिए लेबॉर्ट्री रवाना करवाए। औरंगाबाद में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पैकशुदा पीने के पानी के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गंगापुर में वाक़ एक वाटर प्लांट पर छापे के दौरान तकरीबन 10,01,600 रुपये मालियत का पैकशुदा पीने का पानी जब्त किया गया है। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई इस कार्रवाई में ओमरिच, यशरिच और हाइड्राशूर ब्रांड्स के पानी के 5 नमूने जांच के लिए हासिल किए गए हैं। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि मुताल्लिक़ा प्लांट ज़रूरी इजाज़तनामों के बग़ैर कारोबार चला रहा था और सारिफिन को गुमराह करने का इम्कान भी मौजूद था, जिसके बाद एफडीए ने मज़कूरा कार्रवाई अंजाम दी। इस मामले में मुताल्लिक़ा सनत को स्टॉप बिजनेस नोटिस जारी कर दिया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ये कार्रवाई फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंडे की रहनुमाई में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने अंजाम दी। तालुका पैठन में शोलापुर धुलिया हाईवे पर एक जामुन से लदा पिकअप वैन हादसे का शिकार हो गया, जिसके सबब सड़क पर बिखरे जामुन जमा करने के लिए मकामी साकिनान की भीड़ उमड़ पड़ी थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आंध्र प्रदेश से खाना बदोश के ज़िले जलगांव की जानिब तकरीबन 3 लाख रुपये से ज़ायद मालियत के जामुन ले जाने वाली एक पिकअप वैन ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क के किनारे मौजूद नाले में उलट गई। हादसे के बाद गाड़ी में मौजूद बड़ी मिकदार में जामुन सड़क पर बिखर गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी शहरियान मौके पर पहुंच गए। बहुत से लोग थैले और बोरियां लेकर सड़क पर बिखरे हुए जामुन जमा करने लगे, जिसके बाद वहां खासी भीड़ जमा हो गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम सड़क पर बिखरे हुए माल और शहरियों के हुजूम की वजह से कुछ वक्त के लिए कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। टाउन सेंटर कैनाट पैलेस इलाके से एक शख्स की लाश बरामद हुई। कहा जा रहा है कि इस शख्स ने शराब के साथ क़ुव्वत बढ़ाने वाली गोलियां खाई थीं, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आनंद निकालजे ने शराब नोशी के बाद ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुछ गोलियां खाई थीं, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और बताया जा रहा है कि उन्हें खून की उल्टियां भी हो गईं।
हालत तशवीशनाक होने के बाद वो दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिडको पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अतुल यरमे और उनकी टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा अंजाम दिया। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया मौत शराब और ताकत बढ़ाने वाली गोलियों के मुश्तरका इस्तेमाल की वजह से ही हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तिब्बी मुआयने के बाद ही मौत की असल वजह वाज़ेह हो सकेगी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जारी कामों का म्युनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने जायकवाड़ी पहुंचकर किया मुआयना। काम की सुस्त रफ्तारी को देखकर मुतालिका एजेंसी पर हुए शदीद बरहम। बारिश शुरू होने से पहले तमाम अधूरे काम मुकम्मल कर लेने की दी हिदायत। उर्दू मीडियम की जमात सुबह और चाहरुम का निसाब कर दिया गया तब्दील। नए निसाब से मुताल्लिक़ असातिज़ा की तरबियत के लिए मीपा के दफ्तर में मुनक़िद किया गया 4 रोज़ा वर्कशॉप। हज 2027 के लिए दरख्वास्त दही का अमल हुआ शुरू। 20 जुलाई तक ख्वाहिशमंद अफराद दाखिल कर सकते हैं अपनी दरख्वास्तें। जुलाई के आखिरी हफ्ते में की जाएगी कुरानंदाजी, सेंट्रल हज कमेटी की इत्तला। और FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे की हिदायत पर आवाम के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मुतल्लिका महकमे का क्रैकडाउन है जारी। गंगापुर के एक वाटर पैकेजिंग प्लांट पर की गई कार्रवाई। 10 लाख रुपये मालियत के पैक्ड वाटर बोतल्स का जखीरा किया गया जब्त। प्लांट के जिम्मेदारान को दी गई स्टॉप बिजनेस की नोटिस। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।